ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে সূচনা হলো মোবাইল ডিসপেন্সারি। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে। এই দিন স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পাশাপাশি একটি মোবাইল ডিসপেন্সারি পরিষেবার উদ্বোধন করা হয় ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট কার্যালয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতি, সেনা মেডেল প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আশিস হুড্ডা, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর সহ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এই দিন কর্মসূচি নিয়ে বলতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর জানান, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে তাদের এমন ধরনের মোবাইল ডিসপেন্সারি পরিষেবা চালু করা হলো। इस बार हम स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार की थीम पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके तहत आज इसका कर्टन रेजर प्रोग्राम छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर आशीष हुड्डा जी के हाथों से किया गया है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले पखवाड़े में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। पूरा जो हमारा फोकस है वो ये है कि हमारी छावनी और भी ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, हेल्दी होनी चाहिए और सभी सामाजिक जितने भी तबके हैं सबका साथ लेकर के हम आगे बढ़े। एनजीओ हो, स्कूल हो, बच्चे हो और जो हमारे सफाई मित्र हैं उनका हम विशेष कर सम्मान कर सकें, जो वो हमारे दैनिक दिनचर्या में अपना योगदान देते हैं। आप सभी से भी ये आग्रह है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और हमारे कार्यक्रम को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय हिंद। एम्बुलेंस जो हमने मोबाइल डिस्पेंसरी की व्यवस्था करी है, इस पूरे पखवाड़े में ये मोबाइल डिस्पेंसरी जो है घूम घूम कर हर वार्ड में जाएगी और जितने भी हमारे सिटीजन्स को बेसिक सुविधाओं की जरूरत है, जो प्रिलिमिनरी औपचारिक चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं सेहत के फील्ड में, वो हम प्रोवाइड करेंगे। ये सिविल एरिया के लिए ही मोबाइल डिस्पेंसरी है। ये मेन फोकस इसका जो हमारी आम जनता आबादी छावनी क्षेत्र में रह रही है उनके সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।